بینندگان عزیز سلام. در شروع هفته نو برایتان کامیابی می‌خواهیم و با خبرها از تاجیکستان و جهان در خدمتتان هستیم. امروز 27 دکبر از پیامد برفریزی‌ها در تاجیکستان میگوییم، در حالی که روسیه چندین نفری محکوم در تاجیکستان را به وطن استرداد کرد. رهبران این کشور گفتند ساحه ساختمان بدون مهاجران پیش نمی‌رود. طالبان بر رانندگان سوار نمودن زنان بی‌حجاب و گوش کردن موسیقی در ماشین‌ها را منع کردند. زن و زنی خونین در پنج کنت و موضوعات دیگر را هم داریم. شبانه روزی گذشته در مناطق مختلف تاجیکستان برفی زیاد بارید. برفریزی از جمله در راه دوشنبه چناق حرکت ماشین ها را مشکل کرد. شرکت ایرس که این راه را نگاه بین میکند به رانندگان هشدار داده است که قبل از سفر حالت تکنیکی ماشین هایشان را تفتیش نموده زنجیر بگیرند. دیروز مسافران فرودگاه های تاجیکستان نیز از تأخیر در پروازهای داخلی و سمت روسیه خبر دادند. یکی از مصاحبان رادیو آزادی که میبایست از دوشنبه به خوجند پرواز نماید گفت سفر آنها تقریبا بعد 3 ساعت تأخیر انجام شد، ولی کارمندان شرکت سامان ایر سبب را برای آنها حتی توضیح ندادند. آخر هفته گذشته کمیته حالتهای فوق‌العاده از سرد و برفی آمدن روزهای آینده آگاه کرده بود. پیشگویی میشد که در وادی‌ها و ناحیه‌های نزدیک کوهی حرارت هوا روزانه از 8 تا 10 درجه پایین می‌آید. هواشناسان فرآمدن تومن را نیز تخمین زده میگویند احتمال می‌رود که برفی تر و بادی سرد به خط انتقال قوه برق و درختان ضرر رساند. رستم امامعلی شهردار دوشنبه چورواداری را در بعضی از منطقه‌ها که اخیراً از قلمروی ناحیه رودکی به پایتخت پیوستند برای 2 سال آینده اجازه داد. این پیشنهاد را به خاطر تأمین بازار پایتخت با محصولات گوشتی و شیری، معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات اولیه پیوند کرد. رستم امامعلی در جلسه وکیلان پایتخت گفته است از حدود ناحیه رودکی زیاده از 7.5 هزار گکتار زمین و 70 محله به قلمرو پایتخت وارد گردیدند که در اکثریت خوجگی ها چاروا پرورش کرده می شود. طبق قانون ساکنان شهر دوشنبه به استثنای گربه و سگ و پرنده های خرد غیر استعمالی نمی توانند در منزل های خود چاروا و دیگر حیوانات خانگی را نگه دارند. برای ویران کردن این قانون جریمه پیش بینی شده است. حکومت طالبان افغان آزادی‌های زنان را باز هم محدودتر نمود. طبق دستور نوی آنها اکنون زنانی که می‌خواهند به مسافه بیش از 72 کیلومتر از مکان زیستشان سفر کنند باید تنها در صورت به وسیله نقلیاتی راه یابند که یکی از مردان نزدیکشان آنها را همراهی کند. در همین سند طالبان به رانندگان امر دادند که در داخل ماشینشان موسیقی نمانند. همچنین رانندگان زنانی را که حجاب اسلامی بر تن نکردند نباید به ماشینشان راه بدهند. 28 دکبر طالبان تصدیق کردند که چنین امر صادر شده است. یک راننده تاکسی در شهر کابل که نخواست نامش آشکار شود به رادیو آزادی گفت طالبان اسلام است به رانندگان تاکسی دستور دادند که در ماشین‌هایشان موسیقی نمانند و زنان بی‌حجاب را سوار نکنند. طالبان در ماه آگوست سال روان افغانستان را تحت تصرف قرار داده یک حکومت عبارت از مردان را روی کار آوردند. این حکومت وعده داده است که بر پایه شریعت اسلامی حکمرانی میکند. این گروه افراطی وزارت امور زنان را بسته حقوق زنان را به طور نظررس محدود کرد. شمار زیادی زنان از کار و دختران از تحصیل در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها محروم شدند. مقامات فدرالی روسیه پیشنهاد کاملا دست کشیدن از کار مهاجران در ساختمان‌های مسکو را جانبداری نکردند. در دفتر معاون نخست وزیر مراد حسنولین به نشریه ایزوستیا گفتند که چنین تشبث کمبود کارگران را به وجود آورده باعث از 10 تا 40% بالا رفتن نرخ منزل می شود. خود حسنولین میگوید مهاجران به عوض پولی که روس‌ها برای یک بسته 8 ساعته میپردازند در یک شبانه روز 12 ساعت کار میکنند. به قول مقامات بخش ساختمانی در
дар авҷи пандемия вақти марзҳо баста буд, кори сохтмонҳо дар Москву Санкт Петербург ва дигар марказҳои вилоятӣ тақрибан қатъ шуданд. дар шароити феълӣ даст кашидан аз кори муҳоҷирон боиси боздоштани сохтмон сари вақт иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои бинокорон дар назди шаҳрвандон мегардад. моҳи қабл Андрей Бочкарёв, муовини раиси пойтахт, гуфт ки мақомоти Москав нақшаи комилан истифода накардани муҳоҷирон дар сохтмонҳоро омода мекунанд. шаҳрдори пойтахт Сергей Собянин дастур дод ки теъдоди коргарони хориҷӣ дар сохтмонҳои пойтахт коҳиш дода шавад. Достони кули Русия 13 шаҳрванди Тоҷикистон, 11 мард ва 2 занро ки барои содир кардани ҷинояти мухталиф дар ҷустуҷӯ буданд, ба ватан истирдод кардааст. дар байни онҳое ки ба Тоҷикистон интиқол дода шуданд, 2 хазинадори ҳамакнун собиқи Амонатбонк буданд ки ба аз худ кардани маблағҳои бонк муттаҳам мешаванд. нафари дигар мудири ҷамъияти суғдроҳ мебошад ки аз бонк борои сохтакории ҳуҷҷатҳо гӯё барои мунфарш кардани роҳҳо ва харидани сӯзишворӣ 2,9 миллион сомони қарз гирифта ин пулҳоро ба манфиати худ сарф кардааст. ҳамчунин дар миёни истирдодшудаҳо менеҷери собиқи ширкати мобилии Бабилон М Марзбон, 4 нафар мардумфиреб ва 4 каси дигар ки ба хариду фурӯши маводи мухаддир машғул буданд қарор гирифтанд. назари бевоситаи гумонбарон нисбати иттиҳомоти эълон карда ва ҳукми истирдодашон аз Русия дастрас нест. муҳокимаи навбатии парвандаи таҷовуз ва қатли ҳувайдои 5 сола ба рӯзи 29 декабр гузошта шуд. ҳафтаи гузашта баъд аз 4 моҳи таъхир мурофиаи додгоҳӣ баргузор шуд ва 4 соат идома кард, вале бидуни ягон натиҷа анҷом ёфта барои чанд рӯзи дигар ба таъхир афтод. ҳарчанд интизор мерафт ки ин муҳокимаи ниҳоӣ мешавад ва гумонбар Александр Сёмин ҷазои сазовор мегирад. ҳувайдои хурдсол моҳи июли соли 2018 кушта шуд. ҳанӯз дар моҳи апрели имсол бо ҳукми додгоҳ Александр Сёмин, шахси муттаҳам ба таҷовуз ва куштори ҳувайдоро аз беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол доданд. куштори духтари ноболиғи тоҷик ва давоми 3 сол бенатиҷа будани талошҳо барои ҷазо додани гумонбари асосӣ мояи нороҳатии бисёре аз афроди огоҳ аз ин қазияи мудҳиш шудааст. пайвандони Гулбидин Зиёбеков, ҷавони кушта шуда дар як амалиёти нирӯҳои интизомии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар рӯзи 25 ноябр мегӯянд навори видеое ки ахиран дар шабакаи YouTube нашр шуд, ҳақиқати лаҳзаи захмиву боздошти Гулбидинро аз тарафи кормандони интизомӣ нишон медиҳад. дар навори видеои нав дида мешавад ки гурӯҳи низомипӯше як нафарро бо зур кашола карда ӯро аз болои як пули чӯбин ба деҳа мебаранд. наздикони Зиёбеков мегӯянд дар лаҳзаҳои амалиёти боздошти Гулбидин ӯ ба тарафи кӯпруки чӯбине ки бар фарози сои Нуч сохта шудааст гурехт, вале дар байни ин кӯпрук ҳадафи тир қарор гирифт. куштори сокини ноҳияи Роштқалъа Зиёбеков боиси эътирози 4-рӯзаи сокинон дар Хору гардид. мақомоти ин қазияро дигар гуна тавзеҳ медиҳанд. аз ҷумла дозитонӣ дар баёнияи расмӣ гуфт Гулбидин Зиёбеков дар натиҷаи оташи ҷавобӣ захмдор гардида дарро ба бемористон ҷон дод. аммо шоҳидони айнӣ ва хешовандони Зиёбеков гуфтанд ин гуфтаҳо воқеият надоранд ва худсарии мақомоти интизомӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро нишон медиҳад. мақомоти ҳукумати вилояти Бадахшон то кунун дар робита ба нашри ин навор изҳори назар накарданд. дар шаҳри Панҷакен дирӯз ҷанҷоли гурӯҳӣ ба амал омада дасти кам 2 нафар ба ҳалокат расидаву чанд тани дигар маҷрӯҳ шуданд. хабаргузории Авеста аз қавли Вазорати корҳои дохилӣ менависад тафтиши ҳодисаро додситонӣ пеш бурда сабабҳои занозанӣ муайян карда мешаванд. дар ҳамин ҳол пойгоҳи Бомдод навиштааст ки задухурди оммавӣ дар назди мактаби рақами 15 шаҳри Панҷакен ба амал омада дар он тақрибан 10 кас аз зодагони ҳамин минтақа ширкат карданд. бар пояи иттилои ғайрирасмӣ дар натиҷа аз захми курд 3 кас ки 2 нафарашон бародарон буданд ҳалок шуданд. баъзе аз ширкатдорони занозанӣ дастгир шудаву баёнот медиҳанд.
دوستان مهربان، حالا نظر میاندازیم به بازار اسعار خارجی در تاجیکستان. بانک ملی امروز 27 دکبر $1 و 11 سومانی و 30 درم مقرر کرده است. 1 یورو 12 سومانی و 80 درم است. نرخ 1000 روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته 20 درم بالا رفته 153 سومانی و 80 درم را تشکیل می‌دهد. بینندگان عزیز، با همین نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم، اما در ادامه روز باز هم با شما ملاقات خواهیم داشت در برنامه اخبار آزادی. تشکر برای با ما بودن عزیزان و برای کار برایت.